3 जनवरी को आल सुबह एक मच के कानकुन के कमरे में चंद लश्करी लोग दाखिल होते हैं, आर्म्ड होते हैं। वो वहाँ पर 11 हज़ारेवाल शनाख्त रखने वाले माइनर्स कानकुन को पकड़ते हैं, उनको बांधते हैं और उनको फिर जानवरों की तरह ज़िबा कर देते हैं। और इस सब कुछ को वो वीडियो बनाते हैं और अपने पैगाम के साथ कि ये उनकी जिम्मेदारी है, दाइश या इस्लामिक स्टेट के नाम से उसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं और पूरी जो ग्रूसम वाक़या है उसकी वीडियो सरेआम पेश करते हैं, उसकी हौलनाक मनाजिर जो है वो सरेआम पेश करते हैं। इसके बाद जो हज़ारा कम्युनिटी, जिसके 2000 से ज़ायद शुहदा की फहरिस्त अब 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, वो एक बार फिर, अब आप सोचें हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर हफ्ते के दिन, हर जुमे के दिन धमाके हुआ करते, लेकिन ये इस मुल्क में सिर्फ दूसरी दफ़ा होने जाने वाली चीज़ है। और क्या हो रहा है कि शुहदा की लाशें लोग दफनाने से इनकारी हैं जब तक कि उनको इंसाफ की कोई झलक या इंसाफ के रास्ते पे चढ़ने की उम्मीद ना मिले। ये जब पिछली दफ़ा हुआ था और हमें लगा था कि इससे बड़ा कोई सानहा और इससे बड़ा कोई प्रोटेस्ट का तरीका शायद हो नहीं सकता, तो पिछली दफ़ा इमरान खान साहब अपोजिशन में हुआ करते थे, उन्होंने जाके इन लोगों से मिल क्या क्या बातें की थी और इनके पास आना कितना ज़रूरी है, हमें किस तरह समझाया था, आपको दिखाना चाहते हैं। जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, उसने अपने एक करप्ट आदमी को जो रेंटल पावर में है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, सारी पावर उसके हाथ में है। वो क्या कर रहा है? वो क्यों पावर में बैठा हुआ है? वो कितनी दफ़ा वो बलूचिस्तान आया है, कितनी दफ़ा वो फाटा गया है, स्वाद गया है, वो पख्तूनख्वा गया जिधर कत्लेआम हो रही है पाकिस्तानियों की, मच्छरों की तरह पाकिस्तानी मार रहे हैं। वो क्या कर रहा है? क्या पैसे बनाने के लिए आया हुआ है सिर्फ? क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। मच के कानकुनान के जो वारिसीन हैं उन्होंने 10 नुकाती डिमांड्स पेश की, जिनमें उन्होंने कहा कि IG बलूचिस्तान FC के जो हैं, क्योंकि वो नाअहली उन्होंने अपनी साबित की है, उनको हटाया जाए फिलफौर। विंग कमांडर FC जो वहाँ का DPO है वो, और जो डिप्टी कमिश्नर है बोलान का वो, इन सबको हटाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इन्होंने इतनी बड़ी फेलियर किस तरह की। तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, करार वाक़ई सज़ा दी जाए और तमाम जो पुराने दहशतगर्द हैं जो इनके 2000 से ज़्यादा शुहदा और 4000 से ज़्यादा इंजर्ड लोगों को इंजरी पहुँचाने में मुलव्विस हैं, उन सबको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, सरेआम उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए जो ये बात का तयन करे कि बिलखुसूस हज़ारा कम्युनिटी इस तरह टारगेटेड क्यों है। हर शहदा की हर फैमिली को 50-50 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से पैसे दिए जाएं सपोर्ट के लिए। तमाम जो मिसिंग अहल तशी हजरात हैं, जिस भी वजह से मिसिंग हैं, उनको सामने लाया जाए और उनको ट्रायल पे जो भी अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हैं तो उनको ट्रायल का सामना कराया जाए। और उसके अलावा दीगर कुछ डिमांड्स हैं CNICs के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से डिमांड्स हैं। इसके अलावा एक और डिमांड उनकी ये रही है जो इतवार के दिन से रही है कि हमसे आके वज़ीर आज़म मिल लें। आपको हमने दिखाया इमरान खान साहब ने पहले कितना अहम समझा था कि एक वज़ीर आज़म को इतने बड़े फेलियर पहुँच कर, उस वाक़े पे पहुँच कर दुख दिखाने का और दुख में शरीक होने का कितना अहम होता है, ये ऑप्टिक्स कितने अहम होते हैं। इस दफ़ा खान साहब नहीं गए। खान साहब ने शेख रशीद अहमद साहब को भेजा, इंटीरियर मिनिस्टर, ट्यूसडे को, जिन्होंने जाके पैसों का ऐलान किया, जो बाद में फिर उन्होंने कहा कि ये इनको मिल नहीं सकते क्योंकि इनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि हमें रूल्स चेंज करने हैं, क्योंकि हमें X करना है, Y करना है। एग्जाम्पशन के साथ इनकी बैंक अकाउंट्स नहीं खोल पाए शेख साहब, अभी तक इनको पैसे जाने की हमें सवाल या निशान है, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे। हमारी इनकॉम्पिटेंस भी सबके सामने है। उसके बाद अली जैदी और जुल्फ़िकार बुखारी साहब वहाँ गए और उन्होंने ज़ख्मों पे जहाँ मरहम रखने थे वहाँ शायद उन्होंने कुछ और छिड़का। जुल्फ़ी बुखारी साहब, आप क्या फायदा देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे कि आएंगे और कि आने से ये फायदा होगा? आप प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ, कम से कम शुहदा के लवाहिदीन को तस्लीम तो मिलेगी, तो सुकून तो मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन इनके मुताबिक जिस तरह आप ले आ रहे हैं वो पहले कल खुदा न खास्ता कहीं और पाकिस्तान कुछ होगा, वो कहेंगे हम ऐसे चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, हमें बात रुकेगी। कल कोई शहीद होगा, वो कहेगा हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, बात रुकती नहीं है।
تو یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں زلفی بخاری صاحب کی کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو کیا فائدہ دیں گے اگر وہ یہاں آ جائیں جیسے کہ کوئی تجارت ہو رہی ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کل کو اگر کوئی اور ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر واپس وزیر اعظم کو کوئی بلا لیا کرے گا. اب بصد احترام اگر 11 انسانوں کو ذبح کر دیا جائے تو وہاں پہ وزیر اعظم کو اگر کوئی بھی بلائے تو بار بار جانا چاہیے کیونکہ آپ کی اسٹیٹ کی رٹ ہی فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس سے زیادہ بڑا کام وزیر اعظم کا کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس رٹ کو بحال کرے اور لوگوں کو سیکیورٹی کا کم از کم ایک اندیشہ تو دے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس بات کو واضح کرنے. علی زیدی صاحب نے اس دن کے بعد ایک الگ طرح کا بیان دیا, وہ شاید زلفی بخاری صاحب کی اس پوزیشن سے ڈیفرنٹ تھا, وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, ضرور آئیں گے, پچھلی دفعہ بھی آئے, پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے تھے, لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یا شرط نہ لگائیں کہ پرائم منسٹر آئیں گے تو ہم دفنائیں گے. ہم کل بھی تھے, آج بھی ہماری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ کے سارے جو بھی آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ جائز ہیں, ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے ساری بیٹھ کے. پلیز میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ نہ کریں. اچھا, اب یہ یہاں پہ ابہام تھا کہ شاید علی زیدی صاحب کا یہ عاجزانہ طریقہ کہ ہم سب کر دیں گے, آپ لوگ بھی تھوڑا سا یہ جو شہداء ہیں ان کو دفنائیں, اور دوسری طرف یہ زلفی بخاری صاحب کا یہ کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, آپ یہ وزیر اعظم کو کیا دیں گے, یہ کوئی جیسے کچھ تجارت ہو رہی ہے. لیکن اس میں اگر کوئی شک تھا کہ وزیر اعظم صاحب ایک یا دوسری چیز میں سے کچھ ایک سوچ رہے ہیں تو آج وزیر اعظم صاحب نے خود دور کر دیا. آج کیا کہا انہوں نے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جب سائنس بھی مان لی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا. اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ, یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے, کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا. پھر یہ جو پورا انہوں نے آج کامنٹ کی ان کے اندر اس بلیک میل, ایک تو جو لوگ شہداء کی لاشیں لے کے بیٹھے ہیں روڈوں پہ ان کو بلیک میلر کہا, جیسے کہ ان کی ذات جو ہے اس کو وہ صرف اس کو کسی طرح ٹھیس پہنچانے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں اور ان سے کچھ مانگ ہے ان کی. دوسرا یہ نہ کہ یہ ان کا فرض ہے کہ ان کو جا کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا, جس طرح وہ پہلے کہتے تھے کہ وزرائے اعظم کا ہے فرض یا حکومت کا ہے فرض. دوسرا یہ کہ انہوں نے اسی کے اندر آگے جاتے ہوئے کہا کہ یہ پی ڈی ایم بھی اس کے اندر ملوث ہے اور وہ بھی بلیک میل کر رہی ہے. یعنی کہ اول تو ان لوائقین کو انہوں نے بلیک میلر کہا اور پھر ان کو اسی طرح کا بلیک میلر کہا جس طرح کے بلیک میلر وہ تمام چور سیاستدان جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا ان سے کچھ مانگ رہے ہیں یا این آر او ان کو نہیں دے رہے, ان کے ساتھ ملا دیا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے. لہٰذا اب کوئی شک نہ ہو کہ زلفی بخاری صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کیا دیں گے, وہ سچویشن اس وقت شاید پریویل کر رہی ہے.